Ойзер хурзн аз нартели кешута базунгет ну хабар тима информацион ро вақт абуна. Abun nepatsaxada nisangundsawe för det bästa qaqanajibun irestun historie alla khattar valdai kadvodis raygoran bästa qaqanjitam nardar tau afta och de farsa när raygoran bästa is sabrat abun patsaxada sarglavek gagloytalan berek bunun satan rarfa kutta raygoran bästa qaqanjitan amaz khurzaxchin kutta ivgurda. Президент Գագույթը Ալան ֆդբաստա կապկանաջը բունեցը տանց խորզախչն կուտը ըրթն ադայմաջը Պացախադը սարղլագարֆա ամա բուզնջն խաստազախտա ըրմբրդվավջտան սարխայդը տխայ վիմաբանը սանկուտը իրուն ադամ բակո դրաստաջը ցատտա կայստը ռաստինա դը սարվալտավ թուխմա ավտավ դստր ֆդբաստան խաստրաստաջը դար ամարայ գուրան բաստա բաղականն ռաստաջը դար Нарой гурам басте Навагистуре Вазор растаджы табираудис Олчи дар خواهد رایستا اوچی در یفده بسته در بخواب کتا یادم من در بالت کت گفتا ما بو مخن در فاداتیس شمیون عرفه نخسته در زغون شتر بوزنگ در ون زغون من برک بونای در را عرفه کنم فی دارم من ننیزود نفد بلزود من شفده بسته شرای برم بسته از ناگه ایمه بخواب کتا شاده من خد برجیناد مسا برجیناد خواستم هوش زخلونی ولدر و بینون تیمه و خیستر تیمه و کستر تیمه شرن کد بانتصاف سنر تا و خمرفایی میاگیود ابون تا نقارو جن انبستکتا برخیونای خایادیسنس اما توخ کنن سرماگون خستونا بیراتسیم بیره لپوتا ایرستونای در توخ بدرسته آل مکا گیده رچه گنو خمزن سرم ایرستونه کنه سخاب کنه خسته کنه فسمر کنه دن ما کد بابه مثلا ما بون نظر دخصای چی در تجیه ها میس کدرشم بایده این چفت سمختر روخ ننو واجم بایدم فلا ما تنگ فهم بید شمیسن هاردگی سرای گرم بسته شو رارفه کنم بایدم شو سر با فجخسن بایدم هش رارفه تسل خورزش شو اما منه نفده فته اشتر فده بستون خشته ولا خیسی کدرز دختسته اما قایتارتنم کد نو وقتی افتهاش فسمرتا در تال درسته جال چی درسه یا بینون تل یا رای گرم بستل خورزه کد سنبلا ولا خیجینا دیم او خمارفه وش فسمرتا در ود Prezident Barzırd Magaska Patsakadun Xurzaqtalavard Irsid Xusaririston Sari Barzinat ama Xad Barzinat Saril Chitox Kottavdun iu Kurdan Aftama Xurzaqtalavard Irsid Barat Qaqqana Gurgant Valvat kun Ovart Ministrade Amandar Xotiqchin Kustrat Slujba Ganjatan Товарищ Верховный главнокомандующий лейтенант Келексай для получения награды прибыл. زونگلر بوده آخرای کرز دخم بایدن چما سکوستو کن بایدن سرای برن بسته نمگس کلی فتجاجی در آل خورس کتو ندک اکتاوی مافتر استر Prezident Barzırd Magaska Sevsatun Xastas Qomjanaysi Xast kanını tıxay ama Patsaxadun obyekti qaqqanını qıttaca aktivun arxayda tıxay Patsaxadun qaqqanada slujba kuşita nanite Albert ama parastatı Genadian lavardirtsid Respublika Xusaririston adasinada organtız goxt kusacı qatcınamta Bentun zonglar butay biz ogilbe yodutun ya kusan kızılç kusakhan afta karaji forsna разные структуры, когда очи до каражи федербуны, там мы хошовам бузник, обуно хамрон каем мдала, мадин манан дар фадот кайс бузник дар змарам, мадин балу курзах, или ворканам итах. Служу Отечеству. Вифаста президент Галгота Алан дидинта сверта фдбаста qaqqanaja bimariyalun kompleksi raz.
Seremoniya xayadrostui xitsaod Serdar Cüsoyt Konstantin, parlament Serdar Alburtu Alan və Rusiya Federasiya xəzbarcı Minəvar Respublika Xusari Rüstünü Marat Qulaxmitov əmə əxsanadı Minəvərtdə. Didin təması vərtdöy çıxınvalı fənzəm astavqaq skolay kərti vəlmərdi dur çırtıraz. Tıbıl Telvira, Gasitarsin, Tatlataksana, informasyon ravaqt abun. Президент Гаглойта Алан ФДБ-ста қоққанач бунысытан рарфекутта ва Россия Федерация президент Владимир Путинен Гаглойта Алан кутбонусан кутафтаме алсыбун алкамендар язардылдары наимиок хазаран тастақ зинат кавхазына вад алкаца амбастажа хастаркаю яқоққанан. Автома бонусан кутта сарыстыркаю сармагун дефсаттун операции хаядишата қабатыр зинаттай водунахсанис ирун хастунтадар. Гаглойт Алама берекбунысытан рарфекутта Абхазы президент Аслан Бжаня, Донецка ама Луганска Адаму Республиката Сарлавджата Денис Пушилин ама Леонид Пасечникян, Приднестровак Молдавак Республика лидер Владимир Красносельскиян, в России хитсауды Сардар Михаил Мишустинан, Қоққан нады министр Сергей Шойгу, фасорина контакта министр Сергей Лавров, а достина да Совета номердар Хадивек Дмитрий Медведев, под заходом Думы Сардар Вячеслав Володин, ама Цагати Ростун Алани Сарлавек Сергей Миняйлуэн. Сахирдиге фарсудун тарарфекутуй президент Гаглойта Аланан ама аппад Хусар Ростуна Адаман. Президент Гаглойта Алан яхимареста ФДБ-ста қоққанжыты бунысытан амарар фекута милиции сарбагун насаниоджик орды командир генералун прокурор ама контролун нумайын палатай сарлавеген автомоподсахады сарлаведжи баранун мегеске вудуна левердарцидыста радун цинта. Президент Гаглойта Алан милиция иналар майора Радун Сармагунцин Радта Республика Хусари Ростуна митқут такты министрады Сармагунт нысаниоджик орды командир тедеті иналан пацағады сарғлак банысан кутта тедеті иналы ләккәтті әмәйін зақта дартары әмтестіті. Inal bentun zonglar ura roydetler feda bunkanım. Vacce genci keşi tahjin adına da xamcizene soran. Benan jinotlar bufxartı. Şaftar der feda qor nan jinot. Fidor jinot rovdistı. Obun derlevis lakkot kanis rdo kanis sırdak zerde. Madeniştir buznul mahinu meldar. İristun adamını meldar. من دفتر در فیدار کدلا و خمر فلک برای بونه خورزخ من نخصیص بونو آخام خورزخ ان بلالا بیمگمه که فقط جایوی Էկոնոմիկոն ադաստինադը բուլկոնը սարմագուննում, Prezident Radta Respublika Խուսար իրստոնը կոնտրոլուն նմոյան պալատայ սարդար, պլիտը ալնբեգեն, Respublika Խուսար իրստոնը կոնստիտուցիի ֆենզայամ աստաջայը ըխսազան պունկտ մագասկա, գագլոյտը ալան յուսիցի իրտիկ կակլասը պատսախատուն վնավագանաջը կլասունցին, Radta յուսիցի խիստար վնավագանակ, Respublika Խուսար իրստոնը գեներալուն պրակուրոր Սոբատը Գրիգորյան, պատսախատը սարղլակ բուզնկ զաղտա ֆենբալդը խայադիշըտան əməsin rar fəkutta fıdıbəstə qoqqanacı bunıtsıtən. نفد باسکایی شتر فد بستون خشت بر قایتار جینا چی را بستا چی فیس کختی چی رز دختی ود گازای ایول در یومن سان کودتوی تایجو فیس افتی دون در یور قد کودتوی مختر سفدون تستم آبون نرای گرم بستای در برک بونو آلچی در و ففدا بون کودتای رای گرم بستای اما بون در گتل خسمه گتل وزنای ما فندش همه بوزنک در ون زغون فدا بونه تخی عرف در ون رو کنون ما برک بونه یو خود در ما وفجخ سرمال صداز مخوز برک بون تکوچه و خمار فاود سماخیال چی در نرای گرم بسته با قاقنن قطاقما بخواستا سارگرن کمنه آخم خای باورد سماخلابون وردیس استر برنزینات ورنما کادیما که اخست کنزستو تویف ستون خسوی بانسان کتا پاتسغاد سرغلاک تبل تلویرا کسرات تامیرلان تا تاکسانا اینفارماسیون را وقت آبون رایگورن بسته با قاقنن قطاقما والدایستر خای باورد بخواستا قاقنن ناده مینیستراد Alsı vedonstva sarazını fəxastərsid Respublikan və zav rəstəcətə. Min farasıda nəvəz ırtıqı gəmazı fidar göndərsid ministradı ştatun struktura və dəynərmə əfsəttun təsəskuncunə xəst kənəns səsərə xəs. Rayguran bəstə sabırat baqaq qənən.
Республикая Патрасаджит дар афсода ндвалда хисамбано туалдай дар то навасама страйгурен захбо qoqqan sarkubo qodwad wadwal dar sovet roistavona fa Республика qoqqan администрация разонета эмамин форасадан аст диккагамоз февраль май план табинуна гарсидестем qoqqan администрация разонета хайвона fa isерсе двозак дженрастаджем вад корзе анаманqa год централон командаkan нота мафсатун дал хайтел игун кухтаривагот саразен я хаскутайт пацахада qoqqan нода фадал хаствалда эффективун дерескот сокканнан. Был очень сложный период начала 90-х годов. Мы помним, что в зону конфликта грузино-осетинского были введены миротворческие силы в июле 92 года. Внутреннюю безопасность обеспечивали те органы, которые существовали и в советское время. Но внешнюю безопасность также надо было обеспечивать, потому что конфликт был погашен, но он не был прекращен. В связи с этим возникла необходимость создания Министерства обороны. qoqqan администрация гурантела удеста хобалта валери эмаджиут алан модун вираз макамандакут хиба qoqqan тахай валда хасхумдар куртал. Конечно, решающую роль в организации и становлении Министерства обороны это была заслуга Хубула. Именно он находил форму, методы становления нашей армии, наших вооруженных сил. Воинские части и воинские подразделения, они в основном были сформированы из участников боевых действий, из состава ополченцев, народного ополчения, боевых групп. Именно брали тех, которые прошли службу в вооруженных силах Советской армии, которые имели боевой опыт в разных точках, горячих точках. Это и в Абхазии, и в Северной Осетии, и в нашем театре военных действий. Вот. И получилось так, что как раз формирование этих воинских частей, оно было где-то в 20-х числах февраля 1993 года. Апатуса стадни в Содров-Деста Республика Ануве Зинядема, Кога Кокката Ядема Адос Синад, Республика Кокканьоде Министра де Фалтере Малаверт Севенсус Кочен Традицита, Кастен Бендура Раверто Е Бендура Верджета. Насуне в Садавсатун служба генджета дуа министра Мозе Нуге Бахот Хасен Горз Райсен Сар. Гурзестун Радун Хат Хусари Ресунак Захата Басахсен Макуба Фалверт Тawad. Ватсбунт Фамар Десте Кокканьоде Министра де Хаздar Афицирte Bireta. Hirson Niko Firoch Kenzen Bagata Amiran, Amajiu Tazamat Kochsinat. Laputa Fastak Sulaftunk در قاقتای گورت انام سرخستم. آمیران گروپ آودیس فتشاگه ولی اون ولیه اونجا بیتونیزدانی کریس فتشاگه ودسته یه گروپ آوم آمیرانم ستی ارخستست من آودم آمیران یه خود اگدی من هم این گروپ های چیست بودن آلچی در یخی پازیسیادی کم ودسته اوی в общем, работал в самолет. Мог финкал в том, что вечером я буду мене бомбокяно. Наш корпус идме Бологдастан. Подизме Бологдастан. Маше дар растагун фистам. Сте рохостастан. Ме вадме уши момин гуржекте бойтушан далама. Дуе колоно эславдастан бойтушан. Амиран мен ордам роге плоста. Масыл мен ордыги бойто. Ушердамахсен. Одиночный текста прицельно. Во время перестрелки, в общем, намегался далдис. Повторно, перестрелка одешедис, группа солканы колта гуржектал. Вот гуржекта Бологдаста, ауше заправка ма юхай, урдан Бологдаста. Ма понтироса урдан фихста РПГ. Шолдархат. Сигу Багаев. Води пулеметчик пулемет текста. Коджа, води снайпер, у меня яхи позициони урдигихста. Багаев Гигу, Амиранов Самер, Габараев Суслам. Удонен дар сахи позициони, удон тауше бена тексты. Перестрелка решили, и хай гуржекте бойко менов сахизан, вече винзавудме. Не хайтане бойто, але ушер диги охват канам. Махай бомбарстам штуна охват канаш. Понти роица охастасты роздар, роза яшедасты. Ма
Понтера сразу кодбохет часто офта бойтаменам кашетан годис авихсам. Уши момент уже адам чидартар баше досто, маже вала булату КГБ спецназы. Авидеродисум Понтера ахста РПГ. Урдеги уши момент это танктар фихста. Осколошни раненые террористами Казьянис. نرتكب ساتو دل خیت سلوجبه کنن سستر خستون فلتر زینات کماییس گنن و وگنخ ملا و جنخ ما خستون آل خایت تا وازن داکتیک خورش چیزونه آخم افسدتون سلوجبه گنجتم گارجن تخت است دینامیکون رسته و دونن سنمت چه سلو فلسبون و اپراتیوونه اما غچنه خستون اما در خسته اسکت ساک کنن سرما گندس کن تن خورسته و پروفسیونالون اقدای خورز دونشتاتون خسنگارزی مارخاین فیزیکون اقدای فرازون اما ست دسته خوصاری رسونه صابر زیناد با قاقنم سارازدن گرند سیسوی سمین زخل خست ماکوالو یوه ناده استقاق ناده میستراد سلوجبه کود توی دسمین آده مگفل در پراکتیکون اقدای ریسپوبلیکای خیستر کارنلگوی مکتن سیم بیس و موافصات سخست کود در مسقاق نادون نه فلنسان یوگجن قوملادون اما پاتریوتون فونکسی تدر کوست زرین کوستایی دا اینفرماسوراخت آبون Nevece moste festeme ne podsachodme calderchot leburtez znog, armester na Respublike qoqqanjete ferse znagen levertsed nechkort, ner duemin este moze festeme cerem sabr orvebin. کسفند پادساخادان در یخت بارم سری بارزینات سیراگ در گارانست یقا قنجتم آبون مخارفین خسته زورم نفد بستقا قنجتن آرفکنم در ایرستون تخسترست جیه آرانتل چیر لود هم از ناج چی فتار تاو دونن ایول در سترفد بستیون خست زمان فاشیستون گرمان نخمه مینگای تیست سار نووندن خواستوی سری بارزینات سراغ بوند سنم تا ایستوری فسترسد استسق زرین دام خطای ما خیر و خاطنی که زستنوات سمست گرزستون نبستم که برستا و سر راز آینگاه چیر لود و سر ایر خوز در فرده بیره و زبون تا ایس نبسته ایستوری دوامین سپر امازتا گرزستون رادون خود ارباط تا نارنده زناج بیره نمتصف ساد نخمر لود است ایرون قباتر لپوته تلیاقان برزن تزناک درن اما تار در سد نفدل تزخی ارباله و دوامین استماف گست زناگ سوسک ساوقت تکتر رارگم کتا اما نخمر راست دست خسته و رسی فدراسی گخترگات کد بیرفه بارستا و نرتاز ناج سرستن صفکوتا نخو سایراک سخکتا بیره خط سوزگت سالخو تل دست نخست فخرد وستیل فلا نفد بستقا قنجت قارو اما قایتار زیناد فرس آبونستم سری بار اما خد بار دون فتسگه منوس در ای رستان قبول تا قایتار زیناد نره اما روخ نکنه اپد دونیل در و رسی فدراسی سرماگوند فستون بیراسی چی توخ کنه یاد سار چیس نوند کد تا رای گرم بست سابر زیناد اما رسیناد اوخل و دون ترننس و لاخیزمه اما نلگ نوازنس ایرون لجه کاد نفد بستقا قنجتن سنم تقوى مرو خات ماوی اما فسترساوی ای رستون ایستوری و دون ستنه سابر ساردگاراند گایتان نجیو تاکسانا اینفرماسیون را وقت آبون آبون یه افدای از یوبیلی بانسان کتاید دختر زاسیت اخسار ارمست خورز دختر نهاد فلما خورز کختاری بکنک بیره رستج فکستا ریسپولیکه انانیز دینات قاقن نمینیستراده اخسارات خیوجیو تاکسانای ریپورتاج Abun vdaja sëkhastu dojt zasit khsarël, atësade i magjacar diull der snëvund ku ta dohtër desnë jaden. Kastfacis se gati rëstu në medicinun institut, jafëtsa këste bënatut bilajarske centralun rënqëndun. Unë je khjafte khurz dësta, a me je festas në sankotoj chirurgun khoja dhe sarglawagaj. Fakusta zë funza zë faleja zerda u djerat ta girëstunime. Min farasa desta i fëtse ga mazërës dhe htje rajgëran bestem, rajde ta kusën zau rajune rënqëndunem. Se porazë zë fakusta u i festeja arvëstoj kuajsame. Bira زورانی زاست اخسارت خی کدی عملت های سال دراز راست و ترایم کشت نروخ کننس اما یارم سنس قرم زرده راوگیمم یاقوت تک تزداد تنجابه خسکوت دل کمندر وزدانو دیماگودی برگمانی مکه وایت مکه کسیت و تنجابه خفاقه گوگل نومه نیمه نولی تنگ وزدانو دیماگودش در مجورن حال قطعه در خورزم برستا یک دکتر دست تنجابه لگویم که باشد اسمه که با فرستا شنزونه لگه و دیز باتی باشامد تا که تقدام جنافته حال قطعه در
Ахсара Георгиевича я здесь узнала как очень отзывчивого, он был удивительный человек. К сожалению, мне довелось с ним проработать всего лишь 3 года, но с каким бы вопросом я к нему не подходила, у него было всегда масса ответов на этот вопрос. К сожалению, не хватает таких людей сейчас в данный момент. Мы часто с коллегами обычно, вот когда бывает какая-то ситуация в Минздраве, мы часто с коллегами обычно спрашиваем друг друга, а как бы сейчас поступил Ахсар Георгиевич, а что бы он сказал на этот момент. На республикай раз дар анани зинат қаққаннады министр Григорий Кулиджанов Ахсара нуди ем курсун, амма яхуз дар халар. Я не могу говорить только о профессиональных его качествах, потому что мы очень близко дружили. Он был мой очень близким другом. Это честнейший человек. Вот как говорят, человек с большой буквы, вот он таким и был. Высокий профессионал. Он очень долго, дольше всех в Южной Осетии, он проработал в системе руководства здравоохранения. Для него не было закрытых тем, не было каких-то непонятных ситуаций. Создавалось впечатление, что он знает вот всю эту документацию, которая касается организации здравоохранения, принципов работы здравоохранения, как надо поступать в том или ином случае. Аццесте сектем бомборанис энсун науда хуз дар халарат хай ив худ растаج зурен. Григорий Кулиджанов нен разер тая месинекта ив макут кустой, а месакарм ахастет хай. Его весь курс наш на руках носил. Мы каждые 5 лет у нас встреча выпускников, вот только в 20-м не было из-за ковида. И каждый раз бывал конкурс на лучшее исполнение осетинского танца. Вот такая бутылка коньяка, я не знаю, наверное, спецзаказ был. Все выигрывал Ахсар Георгиевич. Все так. Вот такой он был человек. Добрый, чистый, светлый. Внучку свою, обожал. Засит Ахсар баззайзен министрада истории на адам месенадем. Ирстон история код ирд ама хорзгоймаг варзагойзардайма. Джута Оксана Бети Талим, телекомпания ИР информацион равахт. Абон. Дартар бозунгевт на республике сутке дергат сахан бунагадудзан уима. Znawar rajony wydzen Iwgos est bune 6 gradusy, chseweta due. Zawar rajony Iwgos est bune 4 gradusy, chseweta Iw gradus wozol. Koj söder Iwgos est bune 2 gradusy, chseweta Iw gradus wozol. Leningor rajony Iwgos est bune 5 gradusy, chseweta due. Республике столицацкин Володар wydzen Iwgos est bune 8 gradusy, chseweta due. آخر ودست نابون خبرتم. نرتا نایفیر فستک سود فد بست قاقنجه اما قاقن ناد مینیستراد سرستل ارتن ایواز سخست ستن سچن امبردمه. نرادو فیلم بالد میفیره.